Villagers from Karambolim staged a protest at Town and Country Planning Office in Panjim, opposing the proposed mega project in their village. The protesters alleged that the project would adversely affect the local environment and disrupt the traditional character of the village, and demanded that the authorities reconsider approvals and safeguard the interests of local residents. मेगा प्रोजेक्ट आमचा नका मेगा प्रोजेक्ट आमचा नका हाय 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 मेगा प्रोजेक्ट आमचा नका आमच्या बरोबर असतो हो सरपंच आमच्या बरोबर ना तो जे बेगा आसा पळय तो सरपंच आसा हो आनी तो ओपन क्लोज तेन्ना त्या सरपंचाक अपेक्षा आमकां कांयच ना देखून जो काम करतलो जो आमकां लागून वावुरतलो तो आमकां लागून वावरचो ना तो फक्त स्वताक लागून वावरता स्वताचो स्वार्थ पळयता. आता तू सरपंच न्हू सरपंचाक खबर आसता न्हू गांवांत कितें चल्लां तें अशें कशें उलोवंक शकता तो की आमी तेचे कडेन वचपाक जाय तेणी आमचे कडेन येवपाक जाय मुखेली तो गांवचो आमच्या आमी निवडून हाडला तेका तर तेणे आमच्या बरोबर रावपाक जाय तेका सांगपाची गरज ना ह्या प्रोजेक्टाक लागून बाबा तूं आमच्या वांगडा यो म्हणून आमी जेन्ना प्रश्न उबे करता पळय ग्रामसभेक न्हू तेन्ना ते सांगता की आमी टेक्निकल न्हू म्हणून आमकां इंजिनियराक आपोवचो पडटलो हांव उबे करता स्वता प्रश्न सिव्हिल वर्क्स आमच्या गांवांत सरपंचान हात केला तुमचे हय इवन सगळे सरपंच नॉट ओन्ली सरपंच पंच मेंबर सुद्धा आसा इन्वॉल्व. पहिलं स्वादीर एक प्रश्न उठता की या सरपंचाक कमीत कमी 6 महिन्याच्या वयर लागलो बायट दिवपाक 6 महिने घरात न्हिदलेलो तो हो प्रश्न विचारपाक जाय. हो सरपंच 6 महिने न्हिदलेलो. आता दुसरो प्रश्न विचारता तेका आयज प्रेस घेतला तेणी खंय घेतला एसी रुमान बसून आणि आमच्या गावच्या लोकांक हांगा सगळे वता काढला. ही हालत हे सरपंच आणि ही गजाल केन्ना घडटा जेन्ना काल आमी आमदाराक प्रश्न विचारता पळय तेन्ना ती आता म्हणटा कितें ती सगळे जे वायलेशन्स कांयच ना एज पर इन्स्पेक्शन रिपोर्ट म्हणटा एक म्हयनो जालो आमकां एज पर इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दिवंक ना तें लेटर आसा तें दिसा दाखयल्लें आमकां आनी तें लेटर काडला म्हणून मात म्हाका दिवंक ना लेटर कित्याक आपण तुका सीसी करूंक ना म्हणून हांवें तेन्नाच फोटो काडलो आनी तेजेर सगळो स्टॅम्प आसा डेप्युटी टाउन जो प्लॅनर आसा तेजो स्टॅम्प आसा तेन्नाच हांवें चाललें प्रोपोज रोडाचेर तुमी दिवंक शकता आपणान आतां चेंज केला म्हटल्यार मॅन्युप्युलेशन केला न्हय आतां ती मॅन्युप्युलेशन करता की बाबा कशें हांकां बायपास करपाचें कशें हांकां दिवपाचो चान्स हे सगळे करता म्हटल्यार हो जो ऑफिस हे बोल्ल्या पळय हे ऑफिस फक्त ह्या दिल्लीकारांक तेंचे प्रोजेक्ट कशे पास करून दिवपाचे कशे लुपहोल्स आसा ते काडून दिवन तांकां पास करून दिवपाचे हेच चलयला तिका तेच सांगतालो हांव त्या दिसा ताका सांगलेलें की आमी येतले म्हणून इतले लागले ते इतले दीस जाले म्हटल्यार वेनिसडे येयल्ले आमी वेनिसडे जावन तिका इतली भियात आसली नाल्यार ती येन्ना म्हटल्यार तितल्यान मातूय भियात ना तांकां अशें दिसलां की हे बापायचे बेस्ट जाला आमचे आमी जाय तशें खातले जमनी आपले काबार करतले आनी आख्खो पयसो घेतले गांवांत वयतले हेच चालू आसा. पयसो घेवन वचोंक ना जाल्यार एक्शन घेवपाक जाय तेणी येवन पळोवंक जाय त्या सायडीचेर ती कित्याक येना येवन पळयना ड्राफ्ट मॅनान दिला ते हे सारकें आसा आनी ड्राफ्ट मॅनान हाडचे लोकांनी विचारली इन्स्पेक्शन केल्लें तेन्ना लोक आसले सगळे लोक आसले हांव एकटोच नासलो लोकांनी पळयलं सगळे पळय आतां हेच सांगता तुका की आयज तांकां दिल्लीकारांक सपोर्ट करपाक जाय हो जो बिल्डर आसा दिल्लीचो ताका सपोर्ट करपाक जाय ताका तेजी बॅगां गावले आसतली हांकां ती बॅगांक लागून ते आतां इतले करता आतां ती बॅगां परत दिवची पडटली न्हू जाल्यार आतां स्टॉप काडलो ना रिवोक काडले जाल्यार बॅगां परत दिवची पडटली लोड आसा ते पावल्या गांवांत पावले आसतले जी बॅगां आसा पळय ती गांवांत पावली आसतली तो गव्हर्मेंट म्हणटा पळय विश्वेश राणे ताणें पावयली आसतली बॅगां चवथीक बीन वाटलेली काय खबर ना म्हाका तीच आसतली ती चवथीक बीन थोडी बॅगां वाटलेली आतां तीच काय कोण जाणा आमी हांगा बसता आमी क्लियर कट आसा आनी तेका लागून तूं हे उशें हे शेनरी ही घेवन येयला हांव पयलूच रेडी आसा म्हाका खबर आसलें ही अशीच करतली आमकां गेटी भायर दवरितली म्हणून आसा मामलेदाराक धाडटली पुलिसांक धाडटली हे आमकां खबर आसलें हे स्वताचे मिन्स एवरी टायम आतां सरकाराच्या विरोधात कितेंय उलयतलें नाल्यार ते भायर घालता तो ऑफिसान भितूर घेयना अरे हे पळय गोंय एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सगळ्यांक सकयल पावला सकयल आख्खे इंडियेन सकयल पावला रिपोर्ट येयला कित्याक लागून त्या आमदारांकूच भायर बसयता लोकांकूच भायर बसयता भितूर ऑफिसान घेयना प्रशासन तुमचे दारी म्हणटा कसले दार रे हे गेट घातल्या प्रशासन सर लोक तुमच्या दारी लोक दारी येवन बसून लोकांक भायर दवरता म्हळ्यार ही परिस्थिती आहे. गव्हर्मेंटान जो स्लोगन दिल्लो पळय प्रशासन तुमच्या दारी रॉंग स्लोगन तेंच्यांनी आतां आमी उलटो म्हणटा लोक तुमच्या प्रशासनाच्या दारी आनी हांव एक सांगता हांव गोंयकारांक उलोव मारता पळय आयज हे थांबपाक जाय
हे 39 हे हाडटा असले प्रोजेक्टाक प्रपोजल दिता गोंय काबार करता गोंयकारांक काबार करता हे थांबपाक जाय गोंयकारांनी हांगा येवचें सपोर्ट करपाक हेंकाय कळपाक जाय ह्या ऑफिसरांक ही सुशेगाद बसल्या एसी कॅबिनान तेंका कळपाक जाय सायनी मारता ते तेंका कळपाक जाय गोंयकार जिते आसा म्हणून आनी गोंयकार हांगा थंड बसचिना म्हणून हांव प्रत्येक खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीचे लोक आसूं तांकां उलो मारता येवचे भायर कित्याक हे बीजेपी आसूं काँग्रेस आसूं गोवा बोर्ड आसूं आप आसूं आरजी आमची आसा आमी हांगा आसात बाकी सगळे पक्षांचे हांगा येवचे कळोंक जाय आमी गोंयकार जिते आसा म्हणून आनी गोंयकार म्हणून भायर सरा आमचो गांव आमचो गांव आमची शेतां आमची भाटां